Good afternoon, everyone! Naugma man kamo sa samuyang simpleng handa? Ayo, kasi kung daimi kamo na paugma, mamumundo kami. Okay, so, let me start with a question. Alam niyo ba kung gaano na ako katagal kumakanta? Sino ang makakahula? Sige, dito, mga ilang taon? 35? Enge. How about here? 20? 23? Okay. Actually, kung pirang years na ako nagakanta, it is 30 years. 30 years na. So, actually, kasubanggi, tigurumdum ko kasi I did this presentation. Tigurumdum ko mananggad kung kailan ako nag-start magkanta. So, ang narurumduman ko, when I was kinder, tigpaparapakanta na ako nina papa pag-abot sa mga school, intermission number, o kundi nga pag may mga party sa office ninda, tigpaparapakanta ako, tigvo-volunteer ako kang father ko. So, possible, sabi ko, kasi tigurumdum ko, very vivid, kinder ako ka ito. Tapos maski itong bulan-bulanan baga, nagkakanta na ako ka ito. So, sabi ko, possibly I was 4 or 5. So, nagkukwenta na kamo kung pirang edad ko. Okay. So, today, gusto kong i-share sa Indo Gabos, how involving your kids in music develops them to be a better person. Okay? Kasi ang nahihiling nindungon yan is, an event filled with music. And gusto ko siyang i-relate mo niyan sa recital me. So, ready na kamo na maaraman? Kung paano? Are you ready? Yes. Okay. So, I want to share it with you through a song. Okay lang ba kantahan ko kamo? Okay lang. Sige. So, this is a song from Whitney Houston, Greatest Love of All. So, I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. The first 3 lines, yan. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Parents or anyone na adult na yaon digde, guardian, tita or tito, 10 to 15 years from now, how your kids will become depends on how you treat them today. Okay? So, actually, ang father ko talaga ang nakadiscover sa kuyang talent. So, ang pinaka-very first influence ko, ang sa kuyang tugang na babae. Okay? Siya talaga ang matibay magkanta. So, yaon siya ngunyan. Pakitindog man tabi ate. Nadadangog nindo ang kamaligbat, rurat siya ito. Sorry na ate. So, ngunyan, kikurab ako. Okay lang ba? Palakpakan nyo man ako. Nganing mawarang kurab ko. Kikurab talaga ako. Okay. So, ini talaga si ate ko ang matibay magkanta. Ngunyan, ini si ate, tapos si papa, sige nindang practice. Almost every day. So, ang harong mi, igwa kisarong lugar, okay, it's a stair. Literal na stair, tasaro man sana. Okay? Diyan nagkakanta si ate. Ngunyan, dahil nga ni permisin na nagkakanta, ni Papa, di naiiling ko bilang aki pa. So here comes na tig-aarog ko siya.
So, tigi-imitate ko ang motion niya. Pag nagbabayli siya, tiga-arog ko. Here comes na iling ito ni Papa. So, ngunyan, dahil nailing ni Papa na, sabi niya, okay, sige, try. Tigbakalan niya ako, he bought me a tape. Yan. So, iyan ang pinakainot kong tape. Alright. Sisi ang nakaka-relate sa tape. Pakitaas kang kamot. Hoy, mga guro mo, no? Okay. Amen. Mga ano lang kita, naggugurang sa wisdom. Yan. So, my very first song was from Lea Salonga, and it goes like this. I am but a small voice, I am but a small dream, to smile upon the sun, be free to dance and sing, be free to sing my song to everyone. So, duman na ito nagpuon. Si Papa, pirmi ako i-volunteer, and this time, bako na sa school, bako na sa office, contest na. Aurora. So, Aurora. Actually, nag-go further. Aurora, bako lang sa Legazpi, Aurora sa Bakakay, amateur singing contest sa Naga, sa Tabaco, maski sa iyan na kompetisyon. So, during that time, syempre, dahil bako pa man ako arog kay ito katatao, I don't win. I always lose. Pero may ako nadadaog. Syempre, mga kalaban ko, ano yan, ang mga kanta na I who have nothing. Tapos ako, I am but a small voice. So, dahil nagra-rhyme. Pero, ayan, si Papa ko, nagpadagos na magtubod sa sakuya. Nagpadagos siyang, dahil siya nag-give up sa sakuya. So, parents, you should be the first person to see what gifts your children have, and you should also be the first person to help them discover if they still don't know it. Dapat kamo ito. So si Papa ko and si Mama ko siya ito. Ngunyan, arambanin do kung paano maaaraman. Kung ano ang gift, or kung paano yan madidiscover, ano ang talent kang akin na yan. Arambanin do kung ano. Ask me how. Okay. Get them involved in activities or hobbies. But with your support and supervision. Alam niyo ba kung paano nag-start ang Flair School of Music? May saro lang na parent na nag-ranis ako. Sabi niya, Miss Jess, pwede mo turuan ang aki ko magkanta? Sabi ko, okay. But it was years bago ito nangyari. Kasi I'm used to singing, pero di ako used magturo. So kanina po na nailing nitong first 4 students. Palakpakan ta po, Sinda. Ayan. Di ko lang Sinda tinuran maninda ako kung paano maging teacher. Look for ways to get them involved. Kaya, gusto kong palakpakan. Palakpakan ta ang mga parents na yaon digdi, parents ka mga student, because they give their children the opportunity to discover that talent. So, ikadua, give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. When you see your kids, nephews or niece, or any children, always see your child version to them. Okay? Kasi madalas kaya di ba, usually kids cry over small things. Di ba, na mga masardayo to na ba, nag-iiriwal. Pero, that's natural. Kasi nga ni Aki Sinda. And, once upon a time, arog din kita ninda. Di ba? So, during that time, during that time, kang panahon, abo ko man talaga, bilang sarong Aki, abo ko man ang tigagibo ko. So, pag ma-intra na kami sa contest, sabi ko, ma-intra na naman. Pero gusto ko magkanta. Pero, practice, paulit-ulit, di ko siya gusto. Kasi nga Aki pa ako during that time. So, di ko pa siya naiintindihan.
So I remember, me and Papa will repeatedly practice a song. Pag sumali ng contest, tas di nanalo, alam niyo kung ano nangyayari. O di balik naman Utro Banggi. Utro Banggi, so judge, ako na naman ang mahihiling. So dapat matagpo ko na ako lang ang contestant. Tanganin, sure nang gana ako. And hindi pa. Di nagpupundo ang father ko hanggat di ako makasabay sa grand finals. O, di ba? And ini pa. Si Mama. O, si Mama kuyaon man digdi. Palagpakat naman ang sa kuyang ina. Ini naman ang role ni Mama. Pagsakay, mita nagmumotor lang kami kang panahon. Pagsakay ming motor, puon sa harong me hanggang duman sa destinasyon, nangangadji siya ki Rosario. So kung halimbawa, okay, ngunyan naisip ko, and even after the contest, nanggana sa dae, pag ulit me, ang kapot niya manggilayon, Rosaryuhan. And ngunyan na nagkaisip na ako, actually naisip ko ang mga destination mi kang panahon, Pulanggi, Naga, Tiwi, sabi ko nakakapirado na misteryo si Mama. Pag nangangadji siya. Kasi talagang, she always pray. Talagang fervent na maray siya magpara-pray. So parents, be patient with your kids. Because once upon a time, we also acted like them. It's natural na magfi-fail sinda, paulit-ulit. Kita baga iuman kang panahon. Pero because of that failure, that's where we learn. They will cry, they will be stubborn. Diba? Taraman mo na mag-practice, abo mag-practice. Taraman mo na nag-ibon ini, abo man. There are times they will test your patience. Understand them and be the bigger person. Diamonds are made under great pressure. Be with your precious diamonds. Be with your kids every step of the way. Don't just pray for them, pray for yourself. Kasi kaipuhan din nindoki courage para magibo ini. So mga aki, mataram ang mga magurang, kami na sa nangaya pirmi. Mga aki, mga students ni Jora, mga students ko din, na mga aki pa. When your parents want to involve you to an activity or group or a hobby, di ka mo mauyam. Ako kaya kang panahon, nauuyaman ako. Ako naman sabi, di ka mo mauyam. Because they are just helping you develop yourself. Okay? Or, if they are telling you to avoid or stop certain things, it's because they are protecting you as well from something harmful. Kaya, di ba, during vocal exercise, paulit-ulit kita. Di ba, pag di nakuha, medyo may flat, ulit na naman. Because it's through that repetition that we learn. And most of all, we are teaching you how to be disciplined. Kasi po, mga aki, dipisilon na maging talented pero nakula ang payo. Dipisilon. Knew a lot of musicians, nadarakula ang mga payo. Mga matitibay man kung sa matibay, pero grabe. Bako maray. So, it's through your humble beginnings na tigde-develop ang sa indong disiplina. So, everyone, aram nindo, I will not be here in front of you sharing this, kundi dahil sa magurang ko. And I won't be doing this recital. Actually po, ining recital, pinakainot ko ining recital. This is my very first recital. Dakulon man ki mga glitches, pero mas gusto ko hilingon so mas magayon na part. Iraong kamo, di ko tiga-expect ini. I won't be doing this recital. I won't be passing on this gift if not because of the good memories that I had with music when I was a child. Bako siya perfect. But it was deeply planted because God put me in the right soil, my family. Together,
to forever, as high as souls can fly. The clouds roll by for. Palakpakan tawa sa Dirita. Thank you very much.